अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं। तो इस बार भी हाज़िर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आओ चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करें। दो नबियां दी तफसील ते दुआ नबियां तो जरा मैं इधर होना। सूरह मुबारका कसस, पहला नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र है, वो पहले मैं कर देना। देखो ना, इत्थों सीरत शुरू होती है। अल्लाह फरमाता औ है ना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। कदी काने आ जो बंदे आ जान जिन्हां दे नबियां तो बगैर किसी नूं वही नहीं हो सकती। आ मूसा दी माँ नबी सी जिन्हों वही हो रही। बोलो यार, नबी ते मूसा सा। अल्लाह फरमाता ओ है ना इला उम्मे मूसा व ओ है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। इसका मतलब त्रै वही के तरीके ने, या जिब्राइल आवे तो वही हुंदी है, या ख्वाब विच वही हुंदी है, और या ख्याल आवे बैठे बैठे तो वही हुंदी है। ये बड़े लोग ने जिन्हां दे ख्याल भी वही हुंदे ने। क्या बात है। मैं ना होर लोग ने जिन्हां दे ख्वाब भी वही हुंदे ने। हज़रत इब्राहिम आख्या सी मैं बेटा तेनू ख्वाब ज़िबा कर रहा हूँ, फरमाया ख्वाब नहीं होया, अमर होया। इसका मतलब है वो लोग ही होर ने जिन्हां दे ख्वाब भी अमर हो जाते हैं, जिन्होंने ख्याल भी आवे तो वही हो जाती। मैनू नहीं पता मूसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा माजिदा कोल फरिश्ता आया है, ख्याल आया या ख्वाब आया, मैनू नहीं पता, वही हुई है। साल उठाओ जी, शुक्रिया किबला, वही हुई है। मैं एवं दावा करना कितने जिब्रील आया है कि नहीं, वही हुई है। अल्लाह फरमाता हमने वही की अन अर्जी दूध पिलाती जा। उदो खतरा सी मामा नू, बच्चे मारदा सी वो फिरौन। अल्लाह ने फरमाया हमने वही कर दी अन अर्जी ही, इसको दूध पिलाए जा। फ़ाइज़ा खिफ्ती अलैहि, जब तू खौफ ज़दा हो जाए इसके ऊपर कि कहीं उसको पता ना चल गया हो, फ़अल्की ही फिल यम्मी, हमने वही की कि तू खतरा महसूस नहीं करना, दरिया में बहा देना। बेटे को दरिया में बहा। अजय हज़रत मूसा से कोई कारनामा नहीं किया, अजय तो मां का ही कारनामा है। बहुत शुक्रिया, कारनामा अजय मां का। इतों सीरत भी शुरू होती है। अफजल करार दिता हज़रत मूसा ने। हुण सोचो, खाल के कायनात फरमाते हैं वला तखाफी वला तहज़नी। हज़रत मूसा की अम्मा को हमने क्या दिया था कि खौफ ज़दा भी नहीं होना और गम ज़दा भी नहीं होना, न गम करना न खौफ खाना। क्यों? अल्लाह फरमाता है इन्ना रादूहु अलैकी, हम बड़ी जल्दी उसको गोद में ले आएंगे, हम पलटा के तेरी गोद में ले आएंगे, फिक्र वाली गल कोई नहीं। उन्हें संदूक बनाया, संदूक दे विच बेटा रखा, उत्तों फिर फट्टे जोड़े, उन्हें किल लाए ताकि दरिया का पानी अंदर दाखिल ना हो जाए। ऐ तेरे यकीन तो सदके, कमाल है यार। सगा बेटा है ते मां है, ते विच बंद करके ना चंद दिन दे बेटे नूं उत्तों बंद करके, यानी इस तरह समझो कि वाटर प्रूफ एयर प्रूफ बना के संदूक दे दरिया च बहा दिता, दरिया बहा देता। ए यकीन दी मंजिल ते फैज़ है। मूसा की मां को वही हो चुकी थी कि बहा दे कुछ नहीं होगा। मैं मिलाद शुरू करने लगा। इसका मतलब है ऐसे जो हादी होते हैं उनकी मां को खबर होती है कि कुछ नहीं होने वाला, वरना दरिया की लहरों के हवाले बेटे को करते हुए आंसू बहाया हो मैं मुजरिम, रोई हो मैं मुजरिम, परेशान हुई हो मैंने। अल्लाह फरमाता है ना उसने खौफ किया ना उसने गम किया। क्यों? जानती थी। एक बारी दोहराओ, जानती, सारे नहीं ना बोले, जानती थी कि कुछ नहीं होगा। हुण पता लग गई दीवार गिरती रही अली की मां आगे बढ़ी, क्योंकि जानती थी कि कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। जानती थी कि कुछ नहीं होगा। वो जेड़े वेले हजरत दी मां ते घर ते वो जेड़ी सी ना भैन हजरत मूसा दी, वो कुलसूम, वो नाल नाल फिरती रही। वो फिरौन ते सिपाही संदूक चुक के लै गए। वो बेचारी दौड़ती घर आई, कहने लगी अम्मा वो जिदे खौफ तो वो संदूक च मेरा भरा रोड़े, वो फाड़ी उन्होंने अगे किते निकल जाता, चलो फिर होर गल सी उम्मीद लगती। वो फाड़ी फिरौन दे सिपाहियां ने। जिन्नी बेटी परेशान सी ना, माँ ने उतना मुतमैन होके मुस्कुरा के जवाब दिया, बेटी घबराने की जरूरत नहीं, उसने वादा किया। सुभान अल्लाह।
سبحان, بہت شکریہ کہ تیرے عقیدہ توحید کے صدقے, تیرے یقین تو صدقے. فرماندے نے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ میری گود میں پلٹا دے گا. بھن پھر کر نہ کھلوتی, بھن دی فطرت ہوندی ہے. وہ پھر فرعون دے مال دے دوالے دوالے پھرے, اندروں لوگ آن تے جان. وہ کنسواں لیندی سی, پوچھدی سی اندر کی گل ہے, اج کی ہے, اج ایتھے کی ہے. انہوں بندے آندے سن کہ صندوق ایک پھڑیا گیا اتھوں دریا چوں, وہ دے بڑا خوبصورت بچہ ہے. پہلی گل تے بھن نوں تسلی ہو گئی, وہ سکا زندہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. بھن نوں اندر تسلی ہوئی. پھر انہاں کیا ہن روڑا کی, وہ سکے اندر روڑا پیا ہے. وہ فرعون آندا کہ میں بچے نوں قتل کر دینا ہے. وہ دی زوجہ قتل نہیں پئی ہون دیندی, وہ دی بیوی قتل نہیں پئی ہون دیندی. ہن ذرا ویکھو سوال حضرت موسیٰ خاہر موسیٰ دا. فرماندے نے تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ دوواں چ تکرار پئی ہوندی ہے, انہاں دوواں چوں جتے گا کون؟ بہت شکریہ. جتے گا کون؟ کتے فرعون تے نہیں جت جائے گا, یعنی قتل نہ ہو جائے, پرا سی نہ کہ یا آسیہ جتے گی. بی بی اندروں نکلی, انہوں نے پوچھا انہاں کہ اندر کی روڑا ہے. انہاں کہ دوویں جی پہ لڑ دینے. وہ آندا میں قتل کرنا, تے وہ پھر وہ آندی ہے میں قتل ہون نہیں دینا. اس آکھیا پھر ہن تکرار دا کی بنے گا تیرے خیال ہے؟ اس آکھیا جی ساڈا جڑا خیال نہ جو کچھ میں ویکھ آئی ہاں, جو کچھ میں ویکھ آئی ہاں, وہ جڑی بی بی ہے نا وہ مرن نہیں دیندی بچے. واہ بھائی واہ, وہ بی بی بچے نو مرن نہیں دیندی. وہ پھر یہ گل ہن بھن نوں کنی تسلی ہوئی ہوگی. اصل گل یہ کہ جناب علی حضرت آسیہ جڑے سن نا وہ اس بدبخت وال صرف اسے کام ہی بیٹھے سن. آسیہ دی دعا سورہ تحریم چ لکھی ہے کہ میری اس ظالم تو جان چھڑا, نجی نہیں, مینوں نجات دے, یہ ظلم تو مینوں کڈ. خالقہ میں کوئی راضی ہوں, یہ کدوں میں راضی ہوں. اللہ فرمایا ذرا ٹھہر جا, تیری ڈیوٹی ہے, تو ان قریب ایک پیغمبر کو بچانے میں مدد دے گی. پیغمبر کو بچانے میں مدد دے گی. فرعون چنگا نہیں تو تو دے قابل نہیں, تے وہ تیرے قابل نہیں. اللہ فرمایا جنت ہی تیرا کار ہے, تھوڑا جا صبر کر. چونکہ وہ نامراد جڑا سی نا جی وہ اس قابل نہیں سی, بیوی دے قابل نہیں سی, مخنث سی ہو فرعون. اللہ فرمایا عزت تیری ویسے ہی محفوظ ہے. صدقہ جاواں آباد رہو بھائی, وہ تے عزت تیری ویسے ہی محفوظ ہے, تو اس قابل ہی میں نہیں رکھیا. تے تینوں اتھے تیرے کلو کم لینے, میں تیرے کلو کم لینے. اتھے ایک معصوم نے ہونے, اتھے ایک ہادی نے ہونے, وہ ظالم بڑے, وہ دے بچان واسطے میں تینوں اتھے رکھے. اسے واسطے رہی سی. آج تک آسیہ دا کسے کلمہ نہیں پوچھیا کہ وہ مومنہ کلمہ کدوں پڑھیا سی. لوگ کہندے نے بس نبی بچایا تھا. کمال ہے بھائی, نبی بچایا تھا. اور آسیہ موسیٰ کو بچائے, اس کا تو کوئی کلمہ نہیں پوچھتا. اور جو ابو طالب محمد بچائے, مولا کائنات ہم جزا دیں. یہ دا مطلب ہے لو جی میرا خیال ایک بندہ ساؤں گیا, لگتا میں نوے میں وہی ساؤں گیا جنہوں میں پوچھیا سی. یہ جڑیاں بیویاں ہوندی ہیں نا ازواج, بیویاں انہاں دا ایک مقام ہوندہ ہے. یہ بڑیاں بڑیاں فرعوناں دیاں توڑاں پڑیاں. یہ فرعون دی بہن ہوندی نا مننی اس کوئی نہیں, فرعون دی ماں بھی ہوندی تو اس نہیں مننی, فرعون دی پھپھی خالہ بھتیجی پنیمی کوئی بھی ہوندی اس نہیں سی مننی. کیونکہ ایک بیوی ایسا خالق نے شعبہ بنایا ہے. شادی شدہ شاہ سارے میرا خیال ہے میرے نہ تعاون کرنے کے اس معاملے. بیوی ایک ایسا شعبہ ہے کہ بندہ صدر بھی ہو جائے نا, انہوں سارے آکن سار جیت سلوٹ کرے فوج, رات نو کار آوے تے بیوی کو اے اتھارٹی ہو کہہ سکتی ہے جاننی ہے میں جو کو جائیں تو. لو جی میرے عزیز بہ فرماندے نے بے شک. لو جی تھلی ہوئی, اے بچے تو نہیں پتا لگ جائے گا, تو نہیں پتا اجنہ دی نہیں ہوئی. اے بندہ کچھ بھی ہوگے نا, بڑے بڑے بھی کار جا کے نا ایسا رہی نے, کار جا کے سارے ایک ہو جائے. میرے عزیز دوستو اون بیوی سی جڑے بڑے اسے لگا نا مارن, لگا مارن, تو حضرت آسیہ نے فرمایا حیا کر تے شرم کر. میں تینوں دساں او جنہیں تینوں نجومی بکواس کیتی ہے نا, او ساکھیا ایس شہر دا بندہ ہوئے گا تے دریا کھورے کتھوں ٹرے ہے. کمال ہے بھائی, یہ دریا چ رڑ کے آیا, پتہ نہیں کتھوں دریا چ رڑتا رڑتا اتھے آ گیا, تو یہ ویر پہ گیا تے اگوں آندا ہے چلو جی میں آندے ہوئے کر لینے.
میرا خیال ہے بندے نوں سمجھ آ گئی گل بڑے بڑے فرعون اتنے کر کے آ جاندے نے جویں آنی ہے نہیں جویں آنی ہے اور گل تے جویں آندھ وہ جڑے آنی والے نے اور نے جڑے آندے نا جویں آندھ انہاں دی پھر تابع فرمانی تے تانوں سمجھ آ ہی گئی جویں آندھے اونج کر لینے او سکیا ہن بکواس نہ بہتی کر لمی دائیاں سد نہ تو ڈبے ہوندے سن قبلہ نہ سکا دودھ ہوندا سی او سکیا دائیاں دودھ پیے تے بچہ بچے اینوں بنانے اپنا بیٹا اسی بے اولاد ہاں اینوں اپنا بیٹا بنا لینے تے موجہ کریں گے انہیں دائیاں بنائیاں لگیاں نے دائیاں ہون بھین موسیٰ دی آکھیا ہون کی ہویا انہاں آکھیا جی بیبیاں جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں اے قرآن ہے ایتھوں سیرت شروع ہوندی ہے جنہاں دے میلاد منائے جاندے نے انہاں دا 40 سال اڈیکن دی لوڑ نہیں اللہ فرماندا ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل ماں کے آنے سے پہلے ہم نے تمام دائیوں کا دودھ پہ حرام کر دیا کیا بات ہے ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا دائی نو پھڑیا نہیں موسیٰ نو پیچھے کیتا نہیں بس اللہ کیا دیتا موسیٰ تجھ پہ حرام ہے موسیٰ تجھ پہ حرام ہے اے میں غبارے نہیں لگے اے لائٹاں تے غبارے انہاں واسطے لگ دے نے جو ماں کی گود میں جانتے ہیں حلال کیا ہے سبحان اللہ جو ماں کی گودوں میں جانتے ہیں حلال ہے حرام کیا ہے تے جنہوں 17 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوگا اے ہو جانے ملاد نہیں بنائے بچے ہو ذرا غور کرو حملہ ہون ذرا غور کرو کہاں حضرت موسیٰ دی سیرت کدوں شروع ہوئی اور یارہ میلاد تو بھی شروع نہیں ہوئی ماں تو شروع ہوئی ماں تو شروع ہوئی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس نیک کام میں اس نیک سفر میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجیے اجازت اللہ حافظ